ہم لوگ ایک غریب سے محلے میں رہا کرتے تھے۔ میری سرکاری نوکری تھی۔ میری تنخواہ 20-22 ہزار روپے تھی۔ کیونکہ میں ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتا تھا، کلرکی کی نوکری کے اتنے تو زیادہ پیسے نہیں ملتے۔ بس اسی لیے میری بیوی مجھ پر حاوی ہو جاتی، کہتی کہ تم کچھ کماتے نہیں ہو، جو کماتے ہو وہ تو ہمارا کرائے میں نکل جاتا ہے۔ 3,000 تو صرف تمہارا آنے جانے کا کرایہ ہے، اس کے بعد 17,000 بچتا ہے، اس سے فلاں خرچہ۔ بیوی اسی طرح کی چیزیں گنوا کر مجھے ہر وقت یہی احساس دلاتی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا، حالانکہ میں پورا دن محنت کرتا تھا۔ خدا ایسی عورتوں سے سبھی کو بچائے جو ایک مرد کے اعتماد کو کرچی کر دیتی ہیں۔ میں بھی اب دبا سا رہنے لگا۔ مجھے اپنے آفس میں بھی اپنا آپ کمتر محسوس ہوتا اور اسی وجہ سے میں کام پر دھیان نہ دے پاتا۔ ایک شخص اپنی بیوی کی نظر میں کسی ہیرو سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب بیوی ہی انسان کو اپنی نظر سے گرا دے تو انسان کا بھلا اعتماد کیا خاک رہ جائے گا۔ بس میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا جیسے میں دنیا کا نکما ترین انسان ہوں۔ انہی دنوں میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ پریشان پایا۔ میں اس سے پوچھتا کہ کیا بات ہے تو کہتی کہ میں نے فلاں سہیلی کی شادی میں جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے بنانا چاہتی ہوں، لیکن ہر بار پرانے کپڑے پہن کر جاتی ہوں تو سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہارے پاس تو اتنے ہیں نہیں کہ میرے ناز نخرے اٹھا سکو، بس خوبصورت لڑکی دیکھی اور شادی تو کر لی، لیکن اسے رکھنا کیسے ہے تمہیں یہ نہیں پتہ۔ بیوی کی انہی باتوں سے میں بہت پریشان تھا۔ اب اس کی ہر بات مان لیتا تاکہ کسی نہ کسی طرح بیوی کو کوئی خوشی تو حاصل ہو۔ اب اس نے مجھ سے ایک اچھا جوڑا لینے کی فرمائش تو کی تھی، مگر میرے پاس تو زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کچھ دن صبر کرو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ کہنے لگی کہ میری دوست کی شادی نکل جائے گی، اس کے بعد تم کیا ہی بندوبست کرو گے۔ میں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بولی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری اجازت چاہیے۔ اجازت؟ کس چیز کی اجازت؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو بیوی نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا، دراصل میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ نوکری؟ یہ سنتے ہی میں حیران ہو گیا۔ تم کیا نوکری کرو گی؟ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ میری بات پر وہ ناراض ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی تم مجھ پر شک کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ ارے میں اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، میں بیوٹیشین کا کام کر لیتی ہوں، پھر مجھے بھلا نوکری کیوں نہیں ملے گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے صرف دنیا میں کلرکی کا کام رہ گیا ہے؟ دن بھر جو تم کاغذوں میں اپنا دماغ کھپاتے رہتے ہو، کیا ایک وہی نوکری ہے؟ اسی سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ بیوی کے تانے اور جھڑکیاں سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اچھا بھائی، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں تمہیں کبھی روک سکا ہوں جو اب روکوں گا؟ میں نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ تم اجازت دے رہے ہو؟ ہاں اجازت ہی دے رہا ہوں، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اب تم شروع ہو گئے نا عورتوں کی طرح گلے شکوے کرنا۔ بیوی نے مجھ سے کہا تو میں نے اسے خوشی اجازت دے دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بیوٹی پارلر میں نوکری کرے گی، اتنی معقول نوکری ہے، اس کو تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور اس طرح اس کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا جیسا تم بہتر سمجھو، میں تو تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ میں اندر سے بیوی سے ناراض تھا مگر ظاہر نہیں کیا، بس اس کے تانے کوسوں سے بچنے کے لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ اگلے دن سے ہی میری بیوی نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ شام کو وہ آئی تو بہت خوش تھی، اس کے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ تھا اور کہنے لگی دیکھو پہلے دن ہی میں 5,000 روپے کما کر لے آئی ہوں، اپنی پورے مہینے کی تنخواہ کا انتظار کرو گے۔ اپنی بیوی کی خوشی دیکھ کر میں اس کے منہ سے نکلنے والے طنز اور تانے بھول گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم ان پیسوں سے شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پیسے تمہاری مرضی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں نے بھی اسے روکا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک بڑی چادروں والی دکان پر پہنچ گئے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی کو چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی، حالانکہ وہ تو اتنا پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑی کالی چادریں تھیں جو وہ خرید رہی تھی۔ میں اپنی بیوی پر حیران رہ گیا۔ 500 روپے کی ایک چادر تھی۔ میری بیوی نے چادر سے خود کو ڈھک کر دیکھا، وہ بالکل اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے سر پر پہننے والی ایک اور چیز لی جس سے وہ بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، جبکہ میں ان چیزوں کا مقصد سمجھ نہیں پایا تھا۔ تبھی اسے دیکھ کر کہا ارے سائمہ تم ان کپڑوں کا کیا کرو گی؟ خواہ ہی پیسے ضائع کر رہی ہو۔ میری بات سن کر سائمہ بگڑ گئی۔ اب تو میرے اپنے پیسے ہیں، میں ضائع کروں یا پھر بچاؤں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ سارا نے دکاندار کے سامنے مجھے یہ بات بولی۔ تب دکاندار نے غور سے ہم دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس نے دوسرے دکاندار کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی میری بیوی کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور دکان سے باہر لے آیا۔ باہر لا کر میں نے اس کی خوب اچھی طرح بے عزتی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے ایسا کہتے ہوئے؟ 5,000 روپے کیا کما لیے؟ تم تو میرے سر سے ہی اوپر جا رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نوکری کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے کپڑے جوتے پورے کرو۔ تم نے کبھی میرا سوچا ہے؟ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو، اب میں تمہیں بھی کپڑے اور جوتے لے کر دوں؟ میری بیوی نے اتراتے ہوئے کہا تو میں سمجھا اب یہاں سے بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی سے خود ہی جان چھڑا لوں، اسے جو چاہتی ہے لے کر دوں اور گھر چلوں۔ مگر جب ہم اگلی دکان پر گئے تب بھی میری بیوی کا یہی حال تھا۔
दुकानदारों से देखकर तरह तरह की बातें करने लगी कर रही है जो ये सब लोग इसे घूर रहे हैं। मैंने सोचा और उसे लेकर बाजार से घर आ गया। उसने 2-3 चादरें खरीदी थी। मैंने पूछा कि तुमने एक ही रंग की इतनी सारी चादरें क्यों खरीदी? कहने लगी, क्या करूं, मैं जब काम पर जाती हूँ तो लोगों की नज़रें चुभती हैं, तुम तो जानते हो। क्या तुम भूल गए हो, जब हमारी नई नई शादी हुई थी सभी कहते थे कि हूर के पहलू में लंगूर बैठा है। क्या तुम्हें उन दुकानदारों की नज़रों पर हैरत हो रही है जो हमें गौर गौर से देख रहे थे? अरे पागल, वो इसलिए जो हमें गौर गौर से देख रहे थे अरे पागल वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होगा कि एक इतनी खूबसूरत औरत एक इतनी मामूली शक्ल वाले मर्द के साथ क्या कर रही है। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ, दुख भी हुआ, मगर फिर चुप हो गया क्योंकि मैं जब भी उससे बात करता वो आगे से लंबी बहस शुरू कर देती। वो दिन तो इसी तरह गुजर गया। मेरी बीवी ने मुझे और कोई चीज़ नहीं कही, बस घर में वो अपने चादरें ओढ़ कर देखती रही। मैंने उससे जब कहा कि तुम इन चादरों का क्या करोगी तो बोली कि मैं ये ओढ़ कर बाजार जाऊँगी, सब लोग मुझे गौर से देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हारी अमानत हूँ, तुम्हारा मुझ पर हक है, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरा हुस्न देखें। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, तुम भी ज़ुबान की तो बहुत तेज़ हो मगर दिल की अच्छी हो। बीवी इन बातों से खुश हो गई, लेकिन न जाने क्यों वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी। अचानक उसने क्या आया, बोली, ज़हू तुम एक बात तो बताओ, अगर कल को तुम्हारे सामने मेरी कोई ऐसी बात आ जाए जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा आए तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे या फिर लोगों पर? मैंने कहा, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात हो जाए। लेकिन मेरी बीवी इसरार करने लगी, जैसे उसे खुद पर यकीन ही ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है साइमा, तुम ऐसा सोचती ही क्यों हो, और जैसा कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, मुझे तुम पर एतबार है साइमा। मैंने ये कहकर बात तो ख़त्म कर दी, मगर बात साइमा के दिल में ही रह गई। अब वो दिन रात इस तरह की बातें करती, जबकि मैं जब भी उसे देखता वो अपने आप को संवारने में मसरूफ़ रहती। कभी अपने बाल बनाती, कभी होंठों पर रंग करती तो कभी कोई और चीज़ करती। कई बार मैंने उससे पूछा, तुम काम क्या करती हो साइमा? अभी तक मुझे यही नहीं मालूम कि तुम किस जगह काम पर जाती हो। बाज़ औक़ात इंसान को कोई मजबूरी पड़ जाती है, कभी बारिश हो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। आजकल के दौर में औरतों का घर से अकेले निकलना भी अजाब है, तुम तो जानती हो ना। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। साइमा ने बात कहकर टाल दी थी, लेकिन मेरे दिल में तो एक ही बात थी कि आखिर साइमा काम करने जाती कहाँ है। आज तक इसने मुझे ये नहीं बताया था कि उसको पैसे किस बात के मिलते हैं। वहाँ पर वो तो एक मामूली सी शेफ़ की हैसियत से या फिर दर्जन की हैसियत से काम करती होगी, क्योंकि मेरी बीवी को ये 2 ही काम आते थे, एक वो कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती, दूसरा वो खाना बहुत ज़बरदस्त पकाती थी। शायद इसी वजह से मालिकान उससे खुश थे। मेरी बीवी अब मुझसे हर रोज़ मुख्तलिफ बातें पूछती और करती रहती, लेकिन अपने बारे में कुछ न बताती। तब मुझे शक हुआ। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, मैंने अपनी बीवी के लिए नाश्ता बनाया। मैं बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में उससे बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि आज वो मुझे मना नहीं करेगी। देखो साइमा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ काम पर जाती हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस यूँ ही मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ आखिर वो कौन सी जगह है, और इतना तो मेरा हक है, इस पर तुम एतराज़ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तो साइमा बगैर कर भाई, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, अगर तुम हो कि मानते नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बार मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुम काम करती हो। मेरी बात पर साइमा ने कहा कि वो आज काम पर नहीं जाएगी, इसलिए मुझे कल लेकर जाएगी। मैंने कहा, यह भी ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम घर पर रहोगी तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं घर ही रहूँ। इस पर साइमा ने मुझे अच्छी खासी सुना दी। बोली, तुम्हें घर में रहने की पहले ही शौक़ था, इसी वजह से तुम कोई काम नहीं करते थे। अब ले देकर तुम्हें एक नौकरी का काम मिला है तो अच्छे से करो। क्लर्की में रखा ही क्या है, आगे बढ़ोगे तो और भी मुश्किलात पेश आएंगी। अभी से अगर तुम इन्हीं बातों में रह गए तो फिर तुम्हारी तरक्की कभी नहीं होगी। साइमा की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी का राज मालूम करके रहूँगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो हर बार मुझे झिड़क कर खामोश करवा दे और मैं उसके किसी मुलाजिम की तरह चुप करके उसकी सारी बातें मान लूँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अपने काम पर चला जाता हूँ, तुम घर के काम कर लो। ये कहकर मैं घर से निकल गया, मगर घर के करीब ही घात लगा कर बैठा था। मैं जानता था मेरी बीवी घर से ज़रूर निकलेगी, क्योंकि वो इतनी लालची थी कि एक दिन के 2-3 हज़ार रुपये अगर कमाती तो उसे इसी बात का एहसास रहता कि वो पूरे दिन में पैसे कमाती है। वो कभी भी काम से छुट्टी करने वाली नहीं थी। तकरीबन ठीक आधे घंटे बाद मेरे घर का दरवाज़ा खुला। मेरी बीवी ने पहले इधर उधर देखा, फिर खुद को काली चादर में ढांपे मेरे घर से निकल गई और दूर जाकर खड़ी हुई। मैंने भी बचते बचाते उसका पीछा किया। वो एक तंग गली से गुजरती हुई एक घरों की कतार में दाखिल हो गई। मुझे हैरत हो रही थी कि भरा बाजार छोड़कर आखिर मेरी बीवी ये जा कहाँ रही है। करते करते गली के आखिर में एक रिक्शा आया, जिस पर बीवी फ़ौरन बैठ गई। रिक्शे वाले को जैसे पहले से मालूम हो कि मेरी बीवी ने कहाँ जाना है, तो गोया ये रोज़ाना यहीं जाती है। मैंने दिल में सोचा, जब ही तो इस रिक्शे वाले को मालूम होगा कि इसका आने जाने का वक्त क्या है। ये सोचकर और तजस्सुस पड़ गया। अब मैंने एक टैक्सी बुक की और उस रिक्शे के पीछे पीछे लगा दी। वो रिक्शा जिस पर कि मेरी बीवी बैठी थी दूर जाकर एक मकान के सामने रुका।
वहाँ तो ऐसी कोई मशकूक चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिससे मुझे लगे कि यहाँ काम करना मेरी बीवी के लिए ठीक नहीं। मैं तो खामोशी से ये सब देख रहा था। खैर, जब मैंने उस औरत को मेरी बीवी से बात करते देखा तो लगा जैसे वो एक दूसरे को जानती आने की बजाय उसी गाड़ी में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी वापस आकर गाड़ी में बैठी। उसकी उस औरत से कोई बहस हो गई थी। फिर वो जल्दी से रिक्शे को लेकर किसी और जगह पर जाने का कहकर खुद इत्मीनान से बैठ गई। मैंने भी गाड़ी वाले से कहा कि इस रिक्शे का पीछा करो। थोड़ी देर तक यानी कि आधे घंटे की मुसाफत पर एक बहुत बड़ा सा ब्यूटी पार्लर था जिसके बाहर औरतों के पोस्टर लगे हुए थे। मेरी बीवी वहीं उतर गई। मैं भी उधर काफ़ी देर के लिए रुकना चाहता था क्योंकि मैं बीवी के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था। तभी मैं भी गाड़ी से उतर गया। मैंने रिक्शे वाले से पूछा। मैंने कहा, ये औरत कौन थी? उसने मुझे तफसील बता दी। कहने लगा कि ये एक औरत से बात करने के लिए बड़े बंगले पर गई थी, मगर उस औरत ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उनसे ये काम मांगने गई थी। मुझे बताया भी था कि दुआ करना, अगर काम हो गया तो तुम्हें फालतू में 100 रुपये दे दूँगी। इसीलिए जी मुझे मालूम है। मगर आप कौन हैं? उस शख्स ने पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि मैं इस औरत का शौहर हूँ। ये कहकर वो और भी खुश हुआ। कहने लगा, अगर बीबी जी की नौकरी हो तो आप मेरे ये पैसे उधार रखिएगा। मैं बड़ा ही नमाजी परहेजी शख्स हूँ। मैंने आपकी बीवी के लिए दिल से दुआ की है। मैं उसका शुक्रिया अदा करके अंदर ब्यूटी पार्लर में दाखिल होने लगा। मुझे शक था कि शायद कोई मुझे रोकेगा कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि ये तो औरतों के जाने की जगह होती है। मगर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी हैरत हुई जब एक लड़की ने मुझे सिर्फ इतना कहा, साहब आप जाइए, उस पिछले दरवाजे से यानी इस गली से घूमकर अंदर आइएगा। इस तरह लोगों को शक पड़ जाता है कि हम यहाँ कोई गलत काम कर रहे हैं। लड़की के कहने पर मैं दूसरी तरफ से घूमकर ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुआ। ब्यूटी पार्लर का ये हिस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर औरतें बाल खोले बैठी थीं जो बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि कुछ औरतें उनके हाथ पाँव की मालिश कर रही थीं। मैंने देखा ये सब बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत लोग थे। मुझे देखते ही देखते एक औरत ने आकर घेर लिया। कहने लगी, लगता है कि नए नए आए हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था कि ये कैसी बातें कर रही है। यहाँ अपनी बीवी से तवक्के कर रहा था। मेरी बीवी कहकर तो ब्यूटी पार्लर का जाती थी, मगर खुदा जाने यहाँ असल मामला क्या था। दरअसल बीवी ने जब से इस ब्यूटी पार्लर के अंदर कदम रखा था उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं उसे ढूंढता ही रह गया था। मैंने उस लड़की से पूछा, यहाँ क्या होता है? कहने लगी, इतने मासूम हो तो इस जगह पर कर क्या रहे हो? उन औरतों के हुलिये से और चाल चलन से मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि आखिर ये लोग यहाँ पर किस किस्म की खिदमत फराहम कर रहे हैं, मगर मैं खामोश रहा। थोड़ी ही देर में मैंने देखा मेरी बीवी बाहर कमरे में शीशे के साथ खड़ी नजर आई। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पास खड़ी लड़की से पूछा, वो कौन है? वो आंटी। उस लड़की ने मुझे ज़ोर से हंसकर बताया, हाँ वही जो शीशे के सामने खड़ी है। मैंने पूछा, अरे ये ऐसे ही है, मलंग सी, पागल छल्ली। क्यों, पागल कैसे है? मैंने हैरत से अनजान बनकर पूछा तो उसने मुझे एक अजीब ही कहानी सुना दी। भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, ये इस मसाज सेंटर में आती है। इसने शायद अपने मियाँ को ये बता रखा है कि ये किसी ब्यूटी पार्लर में या मदरसे में काम करती है, मगर यहाँ आकर ये इन औरतों के रंग में ढलती जा रही है। शुरू में तो ये किसी से बात तक नहीं करती थी। इसके चाल चलन ही अलग थे। ये शरीफ घराने की लगती थी, जब भी सब लोग इसकी इज्जत भी करते थे। मगर अब ये इन लड़कियों में घुलना मिलना चाहती है, शायद उनसे बात कर लेती है। उनसे इस औरत को भी अपने जैसा समझने लगे हैं। ये यहाँ करने क्या आती है? मैंने लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये औरत यहाँ झाड़ू वगैरह देने आती है, मगर जब भी किसी ने इसे छेड़ने की कोशिश की ये उसे पागलों की तरह नोचने पर तैयार हो गई। इसने एक आदमी के बाल नोचे, एक को थप्पड़ मारा। बस उसी दिन से इस औरत के पास ना ही किसी ने जाने की हिम्मत की, ना हमें से कोई उसे अपनी कहानियाँ सुनाता है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वी फितरत की मालिक है, अपने काम से काम रखती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझसे इतनी बातें कहीं। मुझे यहाँ कुछ चाहिए नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ मालूमात लेने आया था। मेरी बात सुनकर लड़की गुस्से से बिफर गई। बोली कि मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकलवाती हूँ, तुमसे पैसे भी लूँगी, तुम्हारी जेब भी खाली करवाऊँगी। क्या तुम यहाँ सिर्फ एसी की ठंडी हवा में बैठने आए थे? मैंने उसे इस बात में सर हिला दिया, मगर इतने में एक गुंडा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। शायद ये मुझसे पैसे बटोरना चाहता था, क्योंकि लड़की ने एक मखसूस आवाज़ निकाली थी। वो लड़कियाँ उस वक्त मुझे बहुत बुरी लग रही थीं। अभी के इतने में शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा वहाँ पर मुख्तलिफ आदमी जमा थे। मीडिया की गाड़ी भी मौजूद थी। मीडिया वाले इंटरव्यू करने लगे। मैं इस सारी सूरत हाल से घबराकर वहाँ से भाग निकला। ब्यूटी पार्लर के अंदर भी हलचल मच गई थी। मैं भागता हुआ अपने घर पहुँचा, क्योंकि ऐसी जगह पर मेरा होना बिल्कुल भी सही मायने नहीं रखता था। जाहिर है पुलिस वालों को तो यही लगता कि मैं भी यहाँ अपने ही किसी मकसद से आया था। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ गई, और फिर मीडिया वाले भी, जिन्होंने हर जगह की तलाशी ली, तस्वीरें बनाई, और करते करते सब लोगों को न सिर्फ जलील और रुसवा किया बल्कि वीडियो वगैरह बनाकर इंटरनेट पर भी लगा दी। मैं घर आया तो मेरी बीवी अभी तक नहीं आई थी। शाम को वो घर आई तो बहुत रो रही थी। उसके हाथ पांव फूले हुए थे। उसे परेशान देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ है?
لگتا ہے کہ تمہارے لیے بھی کوئی مشکل پیدا ہو گئی۔ میری بات پر وہ رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے ظہیر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ میری بیوی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی تم سے؟ دراصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں بیوٹی پارلر پر جاتی ہوں، میں ایک مساج سینٹر پر جاتی ہوں، مجھے بیوٹیشین کا کام آتا ہے، بعض اوقات عورتوں کا مساج ان کی ویکسنگ بھی کر دیتی ہوں، مگر زیادہ تر میں صفائی کا کام کرتی تھی کیونکہ یہاں مردوں کا آنا جانا تھا تو میں منظر سے اوجھل رہتی۔ مگر آج میڈیا والوں کا چھاپا اسی جگہ پر پڑا، ان لوگوں نے مجھ سے بھی انٹرویو کیا، سب تصاویر بنا کر لے گئے جبکہ اس دھندے کے اصل مجرم تو پیچھے ہی رہ گئے۔ ٹی وی والوں نے صرف اپنی مشہوری کے لیے یہ سب کیا ہے۔ میری بیوی یہ بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا یقین کریں، میں تو صرف اور صرف وہاں صفائی کرنے جاتی تھی، اگر میرا کوئی اور رویہ ہوتا تو میں آپ سے اتنا بھی کیوں ڈرتی اور گھبراتی؟ میں تو ہر کام آپ سے پوچھ کر کرتی ہوں، گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی، میں نے نوکری شروع کر دی، مگر اب وعدہ کرتی ہوں جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں اپنی بیوی کی بات پر کبھی یقین نہ کرتا اگر میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، لیکن ایک ہفتے بعد ٹی وی پر جب وہ شو چلا، کچھ لوگوں نے تو میری بیوی کو بھی پہچان لیا۔ ہماری خوب جب خسائی ہوئی، مگر مجھے اپنی بیوی پر یقین تھا، اسی لیے میں نے سب تبصروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن جاتے جاتے میڈیا والوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے آپ اپنے فرائض سر انجام ہے تو اسے اتنا بھی مجبور نہ کریں کہ وہ خودکشی کر لے، کیونکہ اس معاشرے میں جرم اور گناہ سبھی کرتے ہیں، مگر اعتراف کوئی کرتا ہے اور سزا بھی کسی کو ملتی ہے۔